Hey guys! Welcome back to my channel! So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and clack. If you're new here, don't forget to subscribe and click the bell button below. So for today, I'm serving you this look. This natural look. So ayan. So this was supposed to be a daily makeup look lang. But then I went extra and I applied eyeshadow. So dili ko lagay eyeshadow sa work. So yun, I decided to call this look na lang the natural look. So if you guys want to know about this look, want to know more about this look, the product I've used, so watch this video. Enjoy! So the first step in our makeup routine is of course to use a primer. And I'm using this No Shine Mattifier High Quick Effects. So when using a primer, spread mo siya evenly through your face, especially in your T-zone. Because ang primer serves as varnish armor para pampakapit sa itong makeup. After we have our primer, diretso na sa ito ang foundation. So my foundation right now is Maybelline Fit Me. I'm in the shade 220 Natural Beige. So I'm using a damp sponge. So I'm just gonna start here. Ayan. And then when applying foundation, mga girls, dapat dab lang jud ka. You don't want to like drag it kay lain siya tanawin, especially when you're using damp sponge. So, tampang tayo. Ay, of course, if napay product nga mabilin sa imuhang sponge, use it on your neck. Para dili pang dahig color imong neck dye. Okay, so after our foundation, concealer na tayo. And then I'm using, for my concealer, I'm using the Maybelline Fit Me. Maybelline Fit Me. Ayan siya. I'm in the shade 15, Fair. When you conceal your under eyes, you have to form like a little triangle. I don't know. Yeah, it's a triangle. Or ba ganyan? Triangle. And then here, sa imong nose. There, tapos mag-conceal ko din sa tuwang. You form a little triangle sa tapos sa line. Straight. Imong nose and then above. And then here, sa imong nakilikilip. And then, sa imong dere. And here. Kung mag-conceal ka, dab-dab lang. Then bring it upwards. And then dito sa nose mo, katong corner sa mong nose. Of course na, mga After that, i-set na nato ang atuang foundation and concealer. For my setting powder, I'm using Nichido Final Powder. Bago lang ako ni siya gipalit, and I'm glad nga gipalit jud na ako ni siya because this works amazing, like swear. Now, I'm in the shade, ano siya ni siya? Pink Glow. You have to set that. Ayan. Okay. Okay. Under eyes. And then, my favorite part na iset dito. So, make sure, ang kaning imuhang setting powder, mo-connect na siya dapat sa imuhang outer lips. So, ano siya? For higher. Yan. Yan. Ano na siya? Yan. Ayan. Okay. So, we're just gonna leave it there. So, dili ko pro og makeup, guys, ha. So, for those everyone out there na hawd og makeup and moingon mo nga mali akong gihimo, sorry kaayo, dili jud ko pro og makeup.
Okay, while waiting na atong powder maset siya, mag kilay na ta. Most of you guys know na ang akong kilay is very nipis jud siya. And right now, naka-microblade na siya. So, dili na ka siya nga naka-nipis. But before, grabe jud ka nipis sa akong kilay. And then, murag struggle jud kayo siya. Kay, everyday, nagakilay jud ko. And that's the reason nga no, na perfect na ako ni akong kilay. 4 years dyan ako na siya gitunan, guys. Kanang pagkilay, 4 years na ako siya gitunan before ko nagkakwarta para mag-microblade. Actually, 5 years dahil. Akong pangkilay, I'm using Careline Better Than Basic Best Brow Liner. So, 150 pesos lang ni siya. Aniyo na siya, guys. Pag magkilay ka first, you have to brush your brows. Namang man, mahala pag nipis kay kag kilay para sa kuha, kailangan ani mo i-brush imong kilay. Ha? Para ana ba para set. So, i-brush na nimo, upwards, brush na nimo. Yan, brush mo sa tikas upwards. First na imong himuon, sa baba ka maglinya. Sa baba, okay? So, ani ni siya. Ayan. Maghimo sa jud kag outline sa imong kilay. But, pro tip, ayaw pagsugod sa tumoy sa imong kilay. Dili ka magsugutin ha. Because if you want to have that ombre effect, dapat imong dark na kilay mag-start sa middle sa imong kilay. And then after that, sa taas na po ka. So, imo lang jud siyang himuan og pala murag border. So, since imo man ang kilay and you know well your kilay, kabalo ka unsa jud forma sa imong kilay. So, ayan. Na siya outline, diba? As you can see, ano lang siya, kanang diri sa tumoy lang ang dark na part. Ano siya, bago pa man siya, ang ato himuon, you fill in your brows. Pero, ayaw pag-abot din dapat diri lang kakutog. So, try na to ha. Okay, our brows are filled in. So, after that, dira mag-insert ang brush. So, you will brush your kilay. And then, if tanapin mo, medyo ko lang, then add some. Okay. So, like that. So, ako saan yung tarungan lang ha. So, ayan. I'm just gonna brush our kilay upward. If you want to have an on-flick kilay, then use a concealer. So, I will show you din mamaya. So, ako saan i-fix ang akong isa kilay. Okay? Okay, and I'm back. So, as you can see, man siya. This is the result of my kilay. So, ayan. Remember, girls, your kilays are sisters. They are not twins. So, don't expect na nga na siya ka-perfect na pantay. Just gonna grab my concealer and then my angled brush. Kuha lang kag gamay nga product sa imuhang concealer. So, ani yung itsura. So, yung product, imo na lang ipataas na. Okay. So, ayan. Medyo concealed na siya. And then, kuha na po ta for sa ilalim. Ka-on-flake, vadzay! Pak! Makatusok! So, ako saan i-conceal ang akong pikas kilay. Be right back. Okay, so I am back. And look at my kilay. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, so after that, manata sa toong kilay, we're gonna contour. My contour palette is Everbilena Advanced Face Trio. So, naana ni siya we have here you have here the highlights. You have here for highlights, for our blush, and for our contour. So, di ba dyan ko pro mag-contour karon? Mula na akong ginahimo para medyo na ay angle lang atong mga nawong. Then also mag-contour tas tun din bahalag wa tay pangaday butangan nato nagpanga nato din ha. It is also important na mag-contour kasi mo forehead. So after that, mag-blush na ta. So, pag mag-blush ka, same yapon, start ka din and then siya. I-glide lang mo siya, like that. Kung namibisita kasing aw-aw among iro.
nagbibisita. Karon ang akong himuon mag nose line ta. Try na tog nose line because para tapoy anggal gamay atong ilang no. Butangan nato gamay ilong-ilong para dili malat out atong ilang. Right. So as you can see na siya galing niya. You don't want na grabe ka strong sa line. That's why I'm using this brush kaya hindi siya buutan awan. So you must focus on here, the bridge. This is the bridge part of your nose. Ayan. That's the bridge part. And then you start to have to line your nose like this. Because you don't want your nose na ana lang siya. Siyempre, butang na ito may ana. Na, and... Okay. Girl! So, kato siya. Nga siya. Nga, karoon. Ang atwing himuot. Mag-ano sa day ko. Dili. Butang lang tagamay. Ha? So, magbutang tag eyeshadow. I have this Beauty Glitter Palette by MAANGE. So, wala siya ang mga shade. Ala. So, I'm using this shade. Yeah, that one. Pila ko wala nagka-arrange ang iyang color kay ang gold din hiya kay color white. Yan naman na. Ang burgundy diri kay color gold. Yan naman na siya. Burgundy, niya gold, niya white, di ba? Malamang mo yung sa ang base. Ito yung base na color. So, yeah. Okay. So, next, atong himuon, mag-create na ta atong effect na dark hair, then go lighter. So, I'm gonna use for the dark shade is my pang-contour. So, mag-start ka din sa outer, and then you have to form your crease. Your crease is like this. Ayan. Ah! Hi, ma! Aircon, dahil ka diri, day. Of course, nag-vlog good ko. Dali! Haplas na, day. Hi, Papa Dudes. Haplas. Okay, intermission na ako, mama. Ning sulod siya, kaya nangita siya haplas. So, napod akong uncle, si Papa Dudes. Oh my God, I don't know what I'm doing, pero I guess this is right. I hope pili ko asok ni ate. Shout out sa akong ate. Charo. Dili na siya natural look dahil ka na. Hoy! Oh my God, girl. You're doing it wrong, girl. Ear. Ear eyes. Right there. Right there. Oh, yeah. Okay. Ito lang din ha. And then you blend it lang, day. So after that, I'm done with this one. Okay, so after that, mag mascara. Kamusta na siya? Yung kapila. Mascara. So I'm using the Hyper Curl from Volume Express Waterproof Mascara from Maybelline. So girls, tip lang, do not ayoy ana-ana balik-balik ang iyong mascara because musulod ang hangin and that's the reason nga nandali siya mag-dry. So don't ana-on din siya, ayaw. Don't do that. Maawa ka sa makeup mo. So, ano siya? Okay. Okay, second one. So akong ginahimong ginaapilan ako sa baba. Yes, you wanna feature in my ano? Wala, peligo akong ate. Maghugas ka plato. Oh, manghugas ko plato. Manghugas plato look. Alay na siya. Okay. So, intermission na po na akong ate, no? Nagtanaw siya sa ako ang progress. So, ayan. So, after that, ato na walaon ang kaning mga powder, no? Nga atong giset. Tapos mag-lipstick ta. Okay? So, karon ang ato lang nag-erase, no? Kanang atong gipang set. Yeah, mag-highlight ka. So, I'm just gonna use my hands. This is the highlight. You see that glow? So, yan. Yan.
And then also, don't forget to highlight your nose. Konti lang. Ganyan. And then, here, mag-lipstick kita. For my lipstick, I'm using Maybelline Matte Ink in the shade Versatile. So there you have it.